Bore da, blwyddyn 9. So heddiw, dyn ni'n mynd i arlunio hanner portread. So beth ydych chi angen ydy hanner llun o rywun, gyda fod chi, a dwi wedi atodi lluniau o chi, gewch chi printio allan os oes gen ti printer. Os ddim, gewch chi cymryd llun o rywun gan cylchgrawn neu papur newydd a defnyddio hwnna. Okay? So this morning you're going to be drawing half a portrait. I have attached the pictures that I've taken of you all individually, so you can use those. If not, you can use a picture from a newspaper or a magazine. Okay, so dwi wedi cymryd y llun yma o fi, a be dwi'n mynd i wneud rwan ydy marcio lle mae hanner a torri y llun mewn i 2 darn. Okay, a gewch chi weld yn y munud be mae hwnna'n edrych fel. Okay, so I have taken a photo of me and I'm now going to measure halfway down the photo and cut it into 2 pieces so you can see what I'm going to do now. Okay, os does gen ti ddim llun o chi, gewch chi cymryd llun o magazine a gewch chi rhigo fo yn hanner os ydych chi isio. Iawn, so dwi just yn mesur rwan hanner ffordd. Dwi'n defnyddio prymesur a dwi'n defnyddio pensel i mesur. A wedyn, dwi'n leinio hein i fyny. A dwi'n mynd i wneud llinell lawr o'r gwaelod i'r top, top o'r gwaelod. Okay, so dyna'r llinell fanna dwi'n mynd i torri rwan. Right, so dyma fi mewn hanner, 2 darn. Okay, this is me in 2 parts. Now, be dwi'n awgrymu i chi ydy bod ydych chi yn arlunio grid ar top y darn ydych chi eisiau arlunio. So dwi'n mynd i pwysio hwn i un ochr, achos dwi ddim angen hwnna ar hyn o bryd. So I am going to suggest that you do a grid on top of this half. I've pushed the other half to one side because we don't need it at the moment. And I'm going to draw a grid. I'm going to use a grid of 2 centimetre squares. So you need to measure from the top or from the bottom. It's entirely up to you which you do, but make sure that you start from the same side. Okay. Ac y rheswm am hwnna ydy, os ydych chi ddim, dydy'r sgwara ddim yn mynd i leinio fyny. Okay. So dwi'n mynd i dechrau o'r gwaelod y papur a dwi'n marcio bob yn 2. Okay. Every 2 centimetres. A ydych chi'n gallu gweld bod mae pensel fi yn reit miniog. Ydych chi angen minio'r pensilia. You need to make sure your pencil is sharp. Okay, so ydych chi gyd yn gallu gweld hynna. Dwi rwan yn mynd i symud y prymesur i'r ochr yma. Okay, dim yn troi y papur o gwbl. I'm not moving the paper at all. All I've done is move the ruler. I'll just move that into the video for you. Okay, and I'm measuring again. A dwi'n marcio bob yn ail 2 centimetre every 2 centimetres. Okay, so I'm trying to do it quite quickly. I will carry on in a moment with a time lapse so that you don't get bored. So I'm gallu bod yn reit boring yn edrych ar rhywun yn gwneud hyn. Ond jyst so ydych chi'n gwybod, wedyn ydych chi'n marcio, ydych chi'n leinio'r prymesur i fyny yn ofalus. Okay. A ydych chi'n marcio
y llinellau allan fel hyn. Okay, a cario ymlaen tan ydych chi wedi cyrraedd y gwaelod. A wedyn ydych chi'n gwneud y top hefyd, so ydych chi'n mynd yn ôl i'r top, ydych chi'n marcio allan bob yn ail fanna, symud yr premesur i lawr a gwneud bob yn ail fanna hefyd. Okay, so you're going to mark the top to the bottom as well, and as you will see in a minute, you will have your paper covered with squares. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Okay, so dyma beth sydd gennym ni ar hyn o bryd. This is what we've got at the moment, is half the page with squares, half the page without squares. Okay, a maen nhw yn hanner. Iawn, they're in half. So be dwi eisiau gwneud rwan, dwi eisiau gludo yr ochr yma ar darn o papur. Okay. A be dwi eisiau gwneud ydy cael hanner arall efo dim ond sgwara. I want to glue one half onto the page and I want the other half to have just squares. Okay, so this will become clear in a moment as you watch the next time lapse. Okay? Still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just... Right, so dyma hanner yma, y hanner dyn ni ddim angen edrych ar. A wedyn y hanner yma ydy'r hanner dyn ni'n mynd i arlunio ar. Okay, so this is the half we're going to draw on. We don't really need to see this half because it is actually this half we need. Okay, dyn ni angen y hanner yma. Iawn. Nawr, dim yn siŵr os ydych chi'n gallu gweld y gwahaniaeth yn y sgwara. Dwi wedi gwneud hein llawer mwy galed. I've done these squares on this half a lot firmer, a lot darker. And the reason for that, as you probably know, is that this half, we don't want to see these squares. Dyn ni ddim eisiau gweld y sgwara yma. So dyn ni eisiau rybio nhw allan ar y diwedd. Okay, we want to rub them out at the end. We don't really want to see those. Iawn? So be dwi eisiau chi wneud rwan, yn top y llun, okay, so at the top, rhifa ar draws y top, a wedyn llythrennau lawr yr ochr. A paid y poeni am yr ochr yma, okay? Mae yna darn bach fanna, a dydy hwn ddim cweit 2 centimetr chwaith, ond dydy o ddim bwys. It doesn't matter. These aren't 2 centimetres, this is a little bit spare. It doesn't matter. Be sy'n bwysig ydy'r darnau yma. Okay? Dim siŵr be sydd gen I o dan y papur fanna, ond mae wedi dod trwodd fanna. Okay. So, be dyn ni angen neud rwan ydy rhoi bob dim sydd ar y sgwara yma ar y papur yma. Okay? So felly mae'n haws i dechrau rhywle fel na, lle mae mwy amlwg, lle mae'r llinellau. Nawr, be ydych chi'n gallu wneud? Okay? Ydych chi'n gallu leinio fo fyny, a ydych chi'n gallu mesur fel na. Okay? Neu, os ydych chi eisiau herio dy hun chydig bach mwy, gewch chi edrych lle mae hanner visually, okay? Dwi ddim yn mesur, lle mae hanner fanna, lle mae hanner fanna, lle mae hanner fanna, a wedyn mynd o fanna. Okay? So os ydych chi'n gweld fan hyn, mae'r gen yn mynd fyny tuag at y hanner pwynt fanna ynddi. Okay? So be dwi eisiau gwneud fan hyn ydy rhoi hanner i fewn fanna. Yn ysgafn, I want to put that half in very, very gently, and then I'm going to start sketching. I'm doing it very lightly. Dwi'n gwneud o'n really ysgafn, oherwydd, os dwi'n gwneud camgymeriad, wedyn dwi'n gallu rybio allan. Okay?
So dwi wedi dechrau. Dyna'r darn anoddach ydi dechrau. Okay? Ond paid y poeni os ydych chi'n gwneud camgymeriad, dyna pam mae gen ti rwbiwr. Nawr, os ydych chi'n gallu gweld fan hyn, mae'n ymymryn o'r cornel yn parhau reit ar y gwaelod o'r sgwar yma. Okay? O, rhywbeth dwi wedi anghofio wneud. Rhoi rhifau. Yr un rhif fyny ar y top fan hyn hefyd. Ac yr llythrennau lawr ar ochrau. A wedyn, ydych chi'n gallu gwneud yn siŵr bod chi yn A1 neu beth bynnag. Okay. So, dwi'n mynd i cario ymlaen a gewch chi gwylio ar time-lapse be dwi'n wneud. Okay, blwyddyn nawr, so dyna be dwi eisiau chi wneud heddiw. Tri'ch gorau, ac os oes gennych chi unrhyw cwestiwn, please cysylltu efo fi dros Teams. Okay, thank you Year 9, that's what I want you to do today. If you've got any problems, please remember to ask me any questions over Teams. Okay, thank you, bye-bye.